আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। पिछले सोमवार को बरदवाली विधानसभा क्षेत्र के एडी नगर इलाके के तांतीपाड़ा में राजेश दे का घर भयानक आग में पूरी तरीके से खराब हो गया। इस अचानक आई मुसीबत में परिवार लगभग बेघर हो चुका है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह बुधवार को प्रभावित परिवार के साथ खड़े होने के लिए मौके पर गए और अपनी गहरी संवेदना भी जताई। हालात का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की तरफ से शुरुआती स्टेज में आर्थिक मदद के तौर पर 1,20,000 रुपए की मदद दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि जरूरत के हिसाब से भविष्य में और मदद देने पर विचार किया जाएगा। स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि नुकसान का आकलन करने के बाद अगले कदम उठाए जाएंगे। আগুনে আমাদের এই একজন কার্যকর্তা বাড়ি পুরো ঝলসে গেছে, মানে পুরো বাড়িটাই ধ্বংস হয়ে গেছে। তো কালকে আমি খবর পেয়েছি, কালকে তো আমি ছিলাম ঊনকোটি, তো আজকে এলাম দেখতে এখানে। ওরা কেউ ছিল না ঘরে, ভাগ্যিস এখানে মেলার মধ্যে ওরা যুক্ত ছিল, সেখান থেকে খবর পেয়ে চলে এসছে। তো আমি এসডিএম ও ডিএমকে বলেছিলাম দেখার জন্য। তো আর্থিকভাবে আমরা হেল্প করেছি গভর্নমেন্টের তরফ থেকে, আমিও হেল্প করব যাতে আবার নতুনভাবে ঘরটা তুলতে পারে। আমি তরফ থেকে হেল্প করবো, এর জন্য এসেছি।